Nous souhaitons lire la parole tirée d'Apocalypse avant la prière. Tutasoma neno mbele ya kuomba ya Apocalypse 22. Du verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Puis il me dit, Kisha akanionyesha hii masauti ya hakika na kweli. Et le Seigneur, Na Bwana le Dieu des esprits des prophètes, Mungu wa maroho ya manabii son ange, alituma malaika wake à ses serviteurs juu ajulishe kwa batumishi yake qui doivent arriver bientôt. bintu bile bitafika hapa sasa, na muyo hivi Je viens bientôt. nikuna kuya hapa sasa. Béni celui qui tient fermement. Abarikiwe ule kunachunga masauti ya unabii ya hiki kitabu. Ni miwano Est entendu et vu. milishikia na milioni hivi bintu, Et quand j'ai entendu et vu, na wakati milioni shikia na kuona tombait au pied de l'ange, milianguka kwa mikulu ya malaika ula alianza kunyonesha bio l'adorer. juu ya kumwabudu. Mais il me dit, Lakini alinyonesha de le faire, je suis usiifanye, ton compagnon de kwa service, maana mimi ni kumfanya kazi pamoja na we les prophètes, na waba nduku yako banabii les paroles, na wabale be kunachunga masauti ya hiki kitabu. adore Dieu. Abudu Mungu. Et il me dit, Na alinyonesha ne scelle point les paroles de ushitie muri masauti ya unabii ya hiki kitabu, car kwa maana de leur accomplissement, wakati ya kutimiza kwayo inakaribia. que celui qui commet l'injustice Ule kunatenda uzalimu à la commettre endelee na kuifanya, est souillé, na ule kunichafula na mankosa endelee kujichafula, na mwene yake endelee na kufanya waki, le saint, na mtakatifu endelee na kujitakasa. je viens Tazama, bientôt. niko na kuyapa sasa, Condition est na malipo niko nayo njuu ce qu'est son œuvre. nikaburie kila muntu kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Béni soit ceux, Babarikiwe bale bekuna nausha bekuna fula. pardon, ici c'est plutôt béni sont ceux qui Babarikiwe bale bekuna avoir droit à la nausha mango yabo njuu bapate halali ya kuingia kumucha bujima, na bengie pa milango mumuchi inje baimbwa baloji et tous ceux bachafu bawaji babudu sanamu na wote ula napenda na kunafanya bongo. envoyez mon ange Mi Yesu milituma malaika wangu ces choses juu dans les églises. amehakikishie bibintu makanisa. Le rejetons Mimi niko chipuko na uzao ya Daudi, du matin. nyota ya kuangala ya asubuhi, na roho na bibi harusi banasema kuya, Et que celui qui entend na ule vienne. anashikia semekuya, Et que celui qui a soif vienne, na ule kuna kiwa kuye, porte le désir. ule anatafuta akuya bebe mai ya bujima bule. Je rends témoignage à quiconque Niko na sema kwa wote ule kunashikia masauti ya unabii ya kitabu, kama kuku muntu anaongeza ko kintu, Mungu atamupika mapiko ile kwenye kuandikwa mu kitabu. Et si quelqu'un Na reprend kama kumuntu ula natosha de la prophétie, masauti ya hiki kitabu, Mungu atatosha sehemu yake kumuchi ya bujima de la ville na ile muji takatifu au sujet desquels ile iko ine kuandika mwiki kitabu. celui qui témoigne, Ule anashuhudia oui, je viens bientôt. ya Amen. yulu ya hii Seigneur Jésus, anasema ndiyo niko nakuya hapa sasa. Amen. Kuya Bwana Yesu, neema ya Bwana Yesu ikuwe na bote. que le Seigneur soit loué et remercié pour ça. Bwana wetu asifiwe juu ya neno lake takatifu ya bei. Tunapenda hivi banasema hapa kwa budu Mungu. Jean se prosterna. Hapa Yohano alinama mbele ya malaika, alipenda kumwabudu, Ne lui fut pas permis. lakini hapa kumruhusu aifanye, balimonesha abudu Mungu. Et nous savons Na tunayua seul le Dieu ni paka Mungu mjima wa kweli enjo anastahili kupata kumwabudu na kumsifu. frères et sœurs, Banduku na badada bapendwa, njoo kinyeo tunakusanikia hapa imangaribi ni njuu ya kumrudishia heshima na kumwabudu. nous savons Tunayua kusema wakati inaribika, bintu binaharibika, bintu binatenka, rien de bon, seulement des choses hakuna tena bintu bizuri,
ni bile tukunashikia ni paka bibaya bikunafika mafasha kwa chana, lakini sha tuwezi kubakia bene kulengamia kuile mamambo. Tunapashi kushimika kutazama Bwana. Banasema hapa muntu mubaya endelee kufanya bibaya. Ule kuna muntu ule kuna jichafula muzambi endelee kujichafula. Ule kuna fanya vya kunyoloka endelee naye kufanya vya kunyoloka. Njoo mambo. Na ule kuna mtumikia Bwana endelee na kumtumikia. Njoo ile tunapenda kufanya. Njoo kutaka kwetu imangaribi. Bwana mwaminifu akwe nasi, atubariki mioyo yetu, binwa byetu, banduku yangu na badada ishibakie ni kufunga mu wakati ile tuko nakusanika. Njoo kuinua jina lake takatifu mu mkutano ya maombi. Munayua tunamupenda, tuko nakusanika juu tunamupenda, juu tunapenda kumwabudu. Njoo kifukuzio, njoo inyewe sababu inyewe tuko nakuwa kusanika. Njoo kwa maana na imangaribi tunapenda kuinua jina lake na kumpikia aksanti vile alitufikisha mwi wakati na mwi dakika sawa pa mabawa ya ntai. Jina lake litukuzwe. Tushimame na tuombe. Njua hii wakati ya neema Bwana tunakupikia aksanti, tunakupikia aksanti njua hii makutano, pia aksanti njua neno lako, tunakupikia aksanti njua baraka ile tunaweza kupokea kutokea we muneno lako na imangaribi. Bwana tunakupikia aksanti na tunakusifu we peke njue unastahili. Bwana pokea sifa, mashukuru na ibada. Bwana endelea kwa nasi, endelea na kutusumburisha Bwana kwa neno lako na kwa Roho Mtakatifu yako. Bwana we mwenye ujifunule muwezo katikati yetu. Bwana tukunongolea we mwenye onekane. Bwana tukunongolea we mwenye ujioneshe. Tunashikia mawakati na kwa mubaya pa dunia kuwana bya kuwana mamambo mubaya kunafanika Bwana, lakini tunalamusha macho kwako juu tunayua Bwana asema yote bilipashi kufika juu neno lako litangulia kusema. Bwana tunalamusha macho yetu kwako Bwana, bariki mpaka vile tulikuomba bagonjwa bote tunakuweka yote kumikulu yako. Mokozi wa neema, saidia bale bote banakuwa kwako, bale bote wanakutegemea Bwana, upate kubasaidia kwa ajili ya jina lako takatifu. Endelea kwa nasi Bwana. Njoo maombi yangu mu jina la Yesu, amina. Kwa Bwana aksanti ya mingi vile tunaimba ile na kuamini ya kwamba kuna uwezo mwemoyo na yanaweza kubariki na kuna bariki. Wakati tulishikia masauti na banasema yule ya tumaini ya ujumbe ya ukovu ya neema ya mapendo ile Roho Mtakatifu kunaleta ile banduku balisoma, na tunaweza tukumpikia Bwana asante juu ya ile vile hii masauti inakuwa maisha muyetu maisha kwetu. Ujumbe bule kuna okola, ujumbe bule ya okovu, lakini inetupa na inye okovu. Haina tu ujumbe ya neema, lakini neema ilikuya mujumbe. Okovu ilikuwa mujumbe ya okovu, neema mujumbe ya neema, salama mujumbe ya salama. Na tunakalaka nyene kuandika kusema ibarikiwe mikulu ile kuna tangaza salama, lakini ile ni gusa moyo, ni wazo, ni wazo ya mapendo ile Roho Mtakatifu kunaleta. Shebote tulisoma na tulishikia vile nyene kuandika sema tulishikia yule ya mapendo ile Roho Mtakatifu anemipa. Njoo ile Paulo anaandika Roho Mtakatifu, mapendo ile Roho Mtakatifu anemipa yote ile Roho Mtakatifu ashifanye ashilete
haitaweza kuwina majaribu au kipimo. Ni paka ile roho ya Mungu yo yenyewe bya kweli inafanya muyako maisha na muyangu. Ni ile njo mapendo itabamba pasho kutenka. Hata kama inakuya ni mabipimo au majaribu ya je au ikwe nini, hata inaweza kutokelea munamuna kani. Na tunashikia bintu mingi mwi sauti wanitusomea kumwanzo. Na hapa napo mawazo yangu inenda mina waza mambo kunafanyika mwi wakati sema Mungu alituma malaika wake njuu amoneshe Yohana biote pakisanga Patmos bile biote bile rifai kutangaza kifuguzio yayo ile yote balimonesha ilikuwa ni yakonesha batumishi bote ba Mungu yote ile itafika. Sasa tunapashi kusema ya kwamba Mungu alituma malaika wake kwa ndugu Branham, na atupende kuhukumu, lakini bila ufunulo hatukuwezi kuyua hii mambo yote. Na she tulipashi kwenda kule sabantu bote, na tulipashi kufazaika au tuliweza kulifanyisha shebenye mawazo yetu pa ile mamambo. Lakini hapa bananjika mzuri sana, asema hii masauti ni hakika na kweli, na Bwana Mungu wa maroho ya manabii alituma malaika wake. Haina tu malaika wake njuu aoneshe batumishi yake mambo ile itafika hapa sasa. Mungu anekalaka kila mara na manjia na manamna jaya kufanya mamambo. Na kuku andiko mwa Biblia inasema mwagano la kale, sema mina tuma malaika wangu mbele yangu. Ni siri, mara nyingine tena ina siri paka vile tunaiona au vile tunaiua. Lakini hapa tunasoma kusema Bwana alituma malaika wake juu aoneshe batumishi yake mambo ile itafika hapa sasa. Na muyuwe sema niko nakuya hapa sasa. Abarikiwe ule anachunga ima sauti ya unabii ya iki kitabu. Na ndugu Branham alisema mu mahubiri mwa tulifuata shikwa kumkongo, asema ayene kubamba tu iki kitabu mikono, asema ni sauti ya Mungu. Lakini hii sauti ya Mungu inapashi kuya ufunulo ikunaishi muyetu roho, na pale bintu utona bina changer. Nani anawezi kuchunga masauti ya unabii? Shini paka ule anaelewa kusema hapa ni unabii, ni unabii ya Biblia. Na tukunaishi mu wakati kizazi kia unabii mule. Hii mamambo yote balitangureka kuisema na baneifunula, na tunaishikia kwa neema ya Mungu, tunaelewa mpaka na hapa. Chunga, abarikiwe ule anachunga ima sauti ya mwiki kitabu Apocalypse 22 verset 9. Hapana bule kuishikia, unaishikia bule na kuielewa. Banaandika muile mabarua 7 ya Apocalypse kwa kanisa, asema eri ule abarikiwe ule kuna mashikio nja kushikia kile roho kunasema kukanisa. Hapa haina mambo ya kushikia bule, hapa ni mambo ya kushikia kuchunga bile tulishikia. Na ile Mungu anasema muyui, asema niko nakuya hapa sasa. Apocalypse 22 verset 7. Abarikiwe ule kuna chunga masauti ya unabii ya mwiki kitabu. Na hii ikuni kushangaisha sana kusema na mimi Yohana
mi ni kule milishikia na miliona hivi bintu Apocalypse 22 verset 8. Na wakati milishikia na kuona, milianguka kumikulu ya malaika ula alianza kunyoneshayo njoo kumwabudu, lakini alinyonesha usiifanye miye ni kumufanya kazi pamoja na weye na wabanduku yako banabii. Ndio iko wazi sana hapa, aina na mafaa kusema hapo kabisa. Hapa kukuye malaika, hapa kuye kerube au serafin, ni mutule ni malaika ula alikuwa na mikulu safi, mikulu takatifu pakisanga Patmos, na tukurekonesa kwa Mungu vile anetonesha ni mambo gani ilianza kufanika. Jean alipenda kumwabudu, lakini malaika alimuonesha, mimi kumufanya kazi pamoja na wewe na ubantu yako banabii, abudu Mungu. Jo mambo. Na anasema tena, na mufanya kazi wa pale mmoja wa pale bengu nachunga masauti ya kitabu, masauti ya unabii ya kitabu. Tunaona ni nani ule kwa, lakini tumuyua au hapana, ile ina na mafaa ile kuna konte ni tunaelewa ile banaandika njoo ya mafaa ile nabakia aina na mafaa. Mungu ilikuwa mtumie Paul au Jean, ile aina na mambo ya mafaa ni tunaelewa, tunashikilishisha Mungu anasema nini. Kisha anasema mstari ya 10, kisha nionyesha ushitie muhuri masauti ya unabii ya hiki kitabu. Kumwanzo biote bilikuwa bien kufichwa, kumwanzo ilikuwa mikono ya Mungu. Donc asema haikuwa bule yenye kutiwa mihuri, ilikuwa yenye kutiwa muhuri na mihuri 7, lakini kisha kondo kuifungula na kuifunula, kisha yeye kujitukuza kuonesha ile mambo, haikupashi tena kubakia ni kufichwa. Sasa ilikuwa wazi. Ni njia ya nani ilikuwa wazi? Ni kwa bale bote balipokea neema ya Mungu, njoo kushikia, njoo kuelewa bile bilikuya mwiki kitabu kene kufichwa na munayua. Muhima siku yetu Mungu alihitaji mmoja wa watumishi yake nabii, na alitumia mmoja wa watumishi yake, alitumia nabii wake ashibote tukubene wikala pe magharibi njoo kuyua mzuri sauti ya Mungu. Atuhitaji hata kuuliza, tunayua sema Mungu ayatumiaka mtu mwingine inji ya banabii, ikwe Abraham, ikwe Musa, ikwe Elia, ikwe Isaia wala Yeremia. Aba bote balikuwa ni banabii, balianza kusema mujina la Bwana, na balianza kujiuliza hii mambo itafikaka mu wakati kani. Ile Roho Mtakatifu alianza kubonesha, haikukuye bandishi, ilikuwa ni banabii. Na hapa banabii kina resko kwenda kwa mashamba kutumika, na shiku ingine bengine balikuwa ni banabii, balianza kuwa banabii wakati Mungu alianza kwenda kubaita ane batuma. Tubakumbuke bote, Musa alikuwa kanani? Alianza kulisha nkondolo baba yake muko Jethro. Muntu moya wakusema aina sema wa kujishikia sana, kufuatana na vile nakona kwetu. Kama tu wa kumchunga nkondolo anakuya, eske bantu wote batatosha mashapo? Eske bantu wote batamheshimia? Eske munawaza sema ni huyu muntu moya wa kabaila batangara setia huyu ngaya muntu wa bulebule huyu, aba bantu babulebule bakuchunga bankondolo shini babule. Lakini kama Mungu alijifunula kwabo, habana babule, na pale mambo ina changer.
Sasa ku kintu mwa kile ndugu Branham alisemaka, que le secret, sema siri pour que Dieu prenne toujours les gens juu Mungu abebe bantu banyenyekevu gavés ni njuu abakukuye bene kuvimba bene kuyala na bintu bya kidini. ils attendaient que Dieu Baliwezi kuongole Mungu ajifunule kwabo sa parole dans na aweke sauti yake mroho yabo na mkino yabo. de Moïse. Na anasema njuu ya Musa, 40 ans anasema aliongolea miaka 40 obtenir juu afunde apate hekima mu Misri. a mis 40 Na Mungu sasa na yeye Mungu alibeba na yeye miaka 40 juu amvule ile hekima yote alifunda, na Mungu alijifunula kwake juu sasa ende n'est-ce pas frère? akatoshe akafanya ile alipashi kufanya. Sasa Maintenant il y a encore un verset qui kukute na ndiko ingine moya ile ni bamba ni mstari ya 11:11 ule kunatenda uzalimu endele na kuifanya, ule kunachafula na mazambi endele na kujichafula, juste aussi lakini mwene haki endelee na yeye na kufanya waki, et que le Saint na mtakatifu endelee na kujitakasa. Apocalypse 22 verset 11. Apocalypse 22 verset 11. Les deux Tunaweza kushikia mzuri hii ya kumwanzo, mieux que hii barisema kumwanzo la dernière. kuliko ya mwisho. Si quelqu'un est saint, Naweza kusema kama mtu ni mtakatifu, shi ni mtakatifu, donc atakuwa atajitakasa tena je na ule kumhesabiwa haki. Ni kusema kudesha mwenye kuhesabiwa haki ashiwezi tena kwa tena mwenye haki, lakini mnayua de plus en plus profond. yoi kuna upana Il upana. est écrit dans Jean Na wakati nyine kuandika mu Yohana 17 kusema Baba ubatakasi mkweli yako, sauti yako ni kweli. Tunayua kumbi asema utakaso aussi nayo est aussi un processus continu. ni aishake iko paka naendelea. Chaque fois que Kila mara Mungu anetufunulia neno la kweli lake munamuna ya sasa, ni kusema ile kweli netuingia ya utakaso munamuna ya upana kabisa, juu tufanye tena mapenzi ya Mungu kupita. Kwa maana haina kintu kile wewe na mimi tunaweza kufanya leo au kesho kusema sasa padi kumtakatifu tunaishi. Hapana, utakaso ya Mungu tout autre, yo inachana la tienne et la mienne, la nôtre, inachana na yako na yangu. Yetu ni ya kimuntu, ya Mungu yo ni ya ndani. ce que nous faisons, Kile chetu kunafanya ni matendo yetu, lakini ile Mungu anafanya ni kazi yake. 1 Corinthiens 1, Banasema mu 1 Corinthiens 1 njua Bwana wetu été fait asema ye alijifanya njuu yetu, il a été fait pour nous sagesse, hekima, ukombozi, utakaso yote ile ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 verset 30. verset 30. Sasa tunapashi kuichika Accepter effectivement juu tuichike de Dieu dans notre baraka bujima bwa ile neno, kazi ya ile neno muyetu maisha. Na tunaona sema Mungu alifunula neno lake imprégné de son esprit na anetuingisha na roho yake na neno lake pris forme à nous. inabeba inapata bujima ndani yetu. À ce moment-là, Na mwile wakati sasa tunayua akisema kumwanzo kulikuwa ni neno, la prédication de tunatokea kutumika mahubiri ya ndugu Branham mule anasema mwinamuna Mungu mbele alitanguliaka kusema mungiza, et il a dit, na alisema nuru iwe, puis il a séparé kisha alitenga qui fut nuru ile ilionekana na giza. Dieu par Mungu eko nasema elle sa parole. na eko nafunula neno lake, na neno lake litakatifu, na bale bote beko nechika neno lake ila lifunula Sanctifié beko na takaso la vérité. mkweli, Sa parole est la juu neno lake ni kweli. Sasa inafaa ile neno bakufunulie yo Mais il n'en reste pas moins que la juu parole est écrite en tant que nyene kuandika vya kweli. Neno la Mungu ni kweli vile banesha uyandika, lakini inafaa ikwe na bujima muyako maisha, itumike muyako maisha. Payo kutumika inafai ikufunuliwe kwa roho ya Mungu, bakufunulie yeyo wewe na mimi kwa roho ya Mungu sawa kweli ya sasa.
ile inatokea kukichi ya Mungu ye moyo. Ni mwile wakati jo sasa muyetu moyo na muyetu maisha kile ambayo Mungu anatafuta kuona. Ule unatenda uzalimu, endele kuifanya. Ule na ye ekune jichafula na makosa, endele na kujichafula. Lakini mwene haki na ye endele kutenda waki, na mtakatifu endelee na kujitakasa. Cela ne signifie s'arrêter nulle part. Hii kunasema hakuna namna ya kushimama fuashi hata moyo. Kila wakati Mungu kwa netusumburisha na tuonesha netufunulia neno lake na mapenzi yake, tuichike na tujachirie sauti yake ituingie na roho yake tukamate juu tuitumikie. Juu pale roho ya Mungu ikunatumika. Ni kusema sauti ya Mungu banapashi kutonesha hayo. Na pale bane tupa sauti, ni kusema roho iko pale iko natumika. Hakuna namna kutenga roho na neno. Juu Bwana wetu alisema hii masauti mili mionesha ni roho na bujima. Japo fashi yote pale Bwana iko nasemea peku neno, jo pale peku bujima, jo pale peku roho, jo pale peku bujima. Na miri angalia hii verset tena 16 na yo Apocalypse 22 verset 16. Mi Yesu miri tuma malaika wangu jua kumihakikishia hivi bintu makanisa. Kama muntu anasoma verset ya kwanza Apocalypse 1, kama kukula rishikia au alisoma bile benbantu bene bengunandika bekunongeza paka mamambo mwile verset ya kwanza. Muniremu bo aba choki kushimamia tu paila kusema hii ni ufunulo ya Yesu Kristo ile Mungu alimupa menge na yari kotola pale. Ile aina nafuashi hapa ile Mungu alimufunulia ni Yohano, aina muntu mwingine. Ile njo vile banatakatisha mwi verse kama verse ingine juu hapa ni Yesu ye moyo yenjwe kunasema na anasema mi Yesu. Verset 16 Apocalypse 22, miri tuma malaika wangu juu amyakikishe bintu mu makanisa. Mi ni kuchipuko na uzao ya Daudi, nyota ya kwangala ya asubuhi. Hii ni ushuda ya Bwana wetu Mwokozi wetu, ile ye moya alileta. Na anaongeza tena ku verset 17, na roho na bibi harusi banasema kuya, na ule anashikia aseme kuya, na ule kuna kiu akuye. Ule anapenda akuya bebe mai ya bujima bya bule. Hii magharibi ikuye njo kutaka kwetu na maombi yetu shebote. Twende kwake yeye aliyekuwa chemchemu ya bujima, kumuomba atubariki, atupe binuaji paka vile alimonesha ule mwanamke kishima, semola takunwa imai ile mitamupa ata kuyaka tena na kiu milele yote. Atunuishe bizuri sawa mtoni, alete mutele yake nema yulu ya nema. Na hii neno iko mukitabu ya Injili ya Yohano. Shebote tunayua mzuri na tulisema hapa mashigwa kumukongo, lakini ni mzuri tu kusoma paka pole pole vile banesha kuyandika juu tuyue banandika nini. Jean 7 verset 37. Jean 7 verset 37. Siku ya mwisho, siku mkubwa ya karamu, Yesu alishimama pale na alalamika na sauti ya nguvu, kama kuku muntu kuna kiu akwe kwangu na akunwe.
ula nenyamini mii. Vile maandiko inasema mitoni ya maya bujima itatelemuka mumoyo wake. Sasa alianza kusema ni njuu ya Roho Mtakatifu ule balipashi kupokea bale baliamini, bale balimwamini yeye. Njuu Roho alikuya aya shuka, njuu Yesu alikuya aya panda mutukufu. Ni paka pale peku Roho Mtakatifu inashuka pale, kishima chemchemu ya bujima kinabubujika. Ni pale kikuwazi, pale Mungu anaifungula muro yako na muyangu, njo pale inaweza kutelemuka. Na tukunaona kusema hatuwezi kuifanya ile mambo shebenyewe, tunaweza kufanya nguvu yote ile tunaweza kufanya, lakini hautafika hapo. Ni kazi ya Mungu ile nafai itimizo ya ifanye. Na paka vile tunembaka ku Pentecote mu ile couple ya pili asema utujaze leo, tubatize shobote leo na Roho Mtakatifu. Mapato yetu ni mujibu ya Mungu, na jibu ya Mungu haibakie mkusuma sauti bule. Sauti ya Mungu ni sauti bya kweli, lakini jibu sasa ile Mungu anakalaki kuna jibu ni tendo inaonekanaka, na njoo ile tukunongolea, njoo ile tunamini kusema Mungu atafanya kwa neema. Munayua mutakuwa samii, lakini hapana tu samii, unaweza kufanya nini yoyote kama unapata jibu ya Mungu. Kama Mungu anetuangalia, netutazama, pengine tunaweza kujuliza mara nyaka tena ngapi Bwana harakisha kurudia kwa Bwana wetu Mwokozi. Unaweza kuona si kila siku inaweza kuwa njoo ya mwisho, na hatuyue Bwana tarudia shukani. Lakini kitu moya kile shebote tunapashi kufahamu ni kusema muhali mule tuko hapa sasa, hatuya kwa tayari njoo kunyakuliwa, hatuya fika hapo tayari njoo tunyakuliwa. Mina wasia tuweke mkono yetu paro, tubambe mkono paro na tujulize, pengine tushingishe bantu bote muimambo, lakini kila muntu ye mwenyewe aichunguze pa yemo. Juu inawezekana pengine beku tayari, lakini mishipende kukatala ile mambo kuibisha, mishipende kukatalia yo muntu atamoya. Na mina yo asema mitakuwa pale, lakini niko na huzuni sana njoo ya taifa ya Mungu kwa mapendo. Lakini munamuna ile niko natafuta Mungu afanye kwa mambo moya fulani. Inawezekana njia mule adui alifanya biote, inafai kukuye njia njoo Mungu apate kujitukuza, njoo Mungu mwenyewe apate tena kushuhudia wepo yake tena, na hakikishe sauti yake. Munayua kama unatumika hii mabandu ni tafsiri mulugha nyingine, na mkila mahubiri unashikia kusema ule kumwaminifu jo matendo miujiza itashindikisha bale batamini. Ni bintu banalaka bale banamini bitakuwa muyake maisha. Na kama ndugu Branham aliwezi kuisema paka vile leo tulitumika, anasema beba hii mfano, anasema kama Beethoven kunaishi ndani yangu mitafanya bile Beethoven alifanyaka. Na anasema kama Shakespeare kunaishi ndani yangu mitafanya bile Shakespeare alifanya. Anasema sasa kama Kristo kunaishi ndani yangu au nikala ndani yangu, kusema na mimi mitafanya paka bile Kristo alifanya, mitafanya paka bile Kristo alifanya. Kuna namuna nyingine
bila alifanyaka bitaonekana tena. Nebi bintu tukunebikumbuka tunayosema ni bya kweli, aina tukusema bule, ni kulinganisha kwa bya kweli bila kuna mtu tamu anaweza kuzarau. Ni bya kweli, ni kulinganisha kwa bya kweli kule kuna maana, na ni pale njo tunaweza sasa kuenda kujichunguza, tuliangalishishe tutafika hapo. Je, ni mkankamana mkumwamini Mungu na mkumutumaini? Juu tunayua sema mambo yanaweza kubadilika mushiku tu, bintu byote binabadilika paka vile kubintu binaribikaka mushiku mwapa shoma kelele iliweza kwa balitairishaka tangia zamani, lakini inafika shiku moya inafika jo paka vile Mungu alitairishaka mambo zamani, lakini anibitimiza mala moya. Mungu anajifunulaka munamuna ila muwazi munawazia sema hii dunia iko naongolea bintu fulani sema bitafika. Eske munawazia sema papa aliyua hii asubuhi sema batampika masashi asimunaweza aliwazia kile mambo na atakuwa mopitalo ashikuiwe na ye wakati alikuwa mshima wakati anaanza kulamuka asubuhi. Nani anayuwaka? Ni nini tunayuwaka? Tuko bantu bakusabwa na bazaifu, atuyue mambo yenye tulifundaka, atuyue yote tosha kusabwa yote mambo yote tuliyuwaka, lakini Mungu yeye anayua yote. Mungu anayua shiku, anayua sana, anayua wakati na bandugu yetu na ndugu na dada gaide banikalaka be unaimba ile mwimbo usema anayua mawazo yangu yote na matendo yangu yote. Mina weza kupumzika mkimya yake mikono ule anaamini kuningia mapumziko ya Mungu. Na pale boti beku na yumba beku na leta fujo aba yaingia mapumziko ya Mungu bobe nyewe banaweza kuimba mazaburi, banaweza kusema malugha ya bantu, malugha ya malaika, ila ina na mafaa, ila ina na mafaa yote ile aina na bushito ile kile kikuna balula ni kimoya bure. Hivi vingine vyote binabakia muntu wote anaweza kubifanya au asitebifanya. Kile kikuna bushito ni paka kile Mungu kunafanya, na kile njoo kitakuwa baraka juu ya bengine. Ni paka ile Mungu anafanya vya kweli, ni njoo inakalaka baraka yote ile Mungu anafanya kile inakalaka baraka juu ya bengine, na abita kwa biwiri binatokea kukishima moyo chemchemu moyo. Hapana, au ni chemchemu ya Mungu, na bile biku natokako ni cha kimbia kimungu au aina abina vile kama ni bia, au ni bia kimungu au ni bia kimungu. Paka vile tulisema mkasta tulipita, kile kikune tuinterese aina kukumu nini au nani, lakini Mungu yafanye tu neema ye mwenyewe ajifunule, ajioneshe, abarichi. Tukunaishi mwakati ya mwisho. Ni nanye kusuria yake maisha? Nanye anayua wakati kuna lamuka asubuhi asema magharibi atalala, au kama unaenda kulala unasema asubuhi talamuka. Lakini siku moja itafikia ba mingi sana wakati utaanza kupitisha saa yako ya mwisho pa dunia. Kutakuwa ba mingi, itabakuwa ni magumu kupitisha saa ya mwisho pa dunia hapa. Batatafuta basemeko, lakini haitawezekana tena. Bantu mwile hatari atakuwa washo tena pakubambia. Mungu anesha kusema, na ule anapokea sauti ya Mungu ndani yake. Kuna pokea sauti ya Mungu ile ilimsumburisha, na ni pale jope kunafanika utakaso ya vya kweli ndani ya Yesu Kristo, ndani ya Bwana wetu, kutakaswa mkweli. Na Bwana anasema sauti yangu ni kweli, na ule anaelewa ile anaanza sasa kupumzika ndani ya Mungu, na anaweza kumshukuru Mungu mpaka vile mimi natokea Mungu isema hata kama ni maumivu munene njuu ya mapendo ya taifa ya Mungu. Na ile maumivu hakuna munganga hata moya au shindano hata moya au
utuba tamu inaweza kuituliza, au dawa moya inaweza kuishimamisha au kuitosha. Ni Mungu mwenyewe anaweza kuitosha. Lakini kitu moya ni hakika, kuna kile tunaweza kufanya isipokuwa kuamini na moyo wetu wote. Juu Bwana anesha kusema anafunula neno lake na mapenzi yake, na ye ula alianza atamaliza vile vile ndani yako na ndani yangu. Na kama Paulo aliweza kusema mwile wakati jua kanisa, kusema kanisa itakuya bila taka, bila kikunjo mbele ya kichi ya Mungu. Aina tu kusema bule wa kuandika, ni kusema ile ni vya kweli, ni itakuwa ni kunji ya bale banakombolewa kwa damu mbele ya kichi ya Mungu, bene kunaosha damu ya mwana kondo, na kwa neema na she vile vile tunaweza kwa katikati yabo. Amina.